thangnai TISF ni bakakti obo Roman scheme sobat khwaitani wa ereng ni mubo police nai mutharo case dikha gapna tui nengtam kok sana bo jangtini no salo thanai 14 tarik June 2023 lai thangnai adino TISF rok chini Tripura Mothani student wings rok on demand of Roman script in Kokborok অর্থাৎ চিন Kokborok no Roman script srinani o dabino tui আন্দোলন খাইলাইকা রাজভবন অভিযান ঠিক ও জায়গাও no ব্যারিকেড রিজার্ভ খবর no ব্যারিকেড রিজার্ভ মানে পরে রীতিমতো বনো 5 জন তলাং থাকা গভর্নর মালাইনি তলাং মানে গভর্নর মালাইলিয়া মিনি সেক্রেটারি মালাইখা গাছরাই রক দুঃখ নাংজক লাইখা গাই কিচা হাইনো ও জায়গা ব্যারিকেড দক কিসা বড় জাঙ্গল লাইখা আ জায়গাও শুধু টিয়ার গ্যাস রিজার্ভা তারপরে জল কামান মানে ওয়াটার ক্যানেল রিজার্ভা সাইড বাই সাইড বুতক তো খাইকা ন লাঠি চার্জ খাইকা ইভেন বরি চিনি বরি বদলক পর্যন্ত বুজাখা ओंखाय आंनि मुङै बाहायनो केस जोंखा जों 7 जन आंनि मुङै केस खालायजाखा ओंखाय आबो बेलायखिन अननाय हिनि आं सानामो जों हायसि जोंनि त्रिपुरा राज्य जोंनि हास्टेव जों तङै जोंहर जास्टिस माया जोंहर जागा बेमात्रि सुलभ आचरण खालायजाखै दङ बाय गभर्नमेन्ट ओंखाय आं अबनो सानामो जों जोंनि एकटानो दाबि जोंनि सेपारेट स्टेट साइड बाय साइड ताबुक जे रोमान स्क्रिप्ट अबनो ती दाबि खालाय तमनि अबनो अति सत त्रिपुरा सरकार बिबेचना खालायै अबनो संशोधन खालाय रनानि उनथुं तामनि बागै हिमालय रोमान स्क्रिप्ट न दियै असके खामखे लिं खानते सानानि ककरि कायजे बेलेकेन मुनि कथक अबनो तियै जों गाहाम के एक्टर पर एक्टर जदि सार्च के नायखांगाय बेलाय मुनि कथक बायके हिमालय नायदि 1990 वाइसा under the chairmanship of Samasaran Tripura ajaga chini Tripura sarok top most intellectual person no kongo borno kaise committee khlai rijaka a committee bomungkai script selection committee for Kokborok development script selection committee for Kokborok development as a clear sijak tongo ei committee bomong script selection committee ngai riti moto borok committee asuk laiei script ki khaidaka romani paper submit khlaika haino hai ei 1990 ni a submission borok dustbin khiklaiei দ্বিতীয় বার ভাষা কমিশন হनै কুমোদ কুন্দ চৌধুরী নেতৃত্বে খলাই রখা মানে আং মুনি কথকনো সাইত মানে হাইছি কুমোদ কুন্দ চৌধুরী নেতৃত্বে হাইনে সামু খারকা বড় হাইনো রোমানি পেপার ন রিপোর্ট সাবমিট খাইকা লাস্ট 2004 কলকাতানি বরংগনাং পবিত্র সরকার ন নাহাरै त्रिपुरा सरकार बो इनिशिएटिभ नाहारै बन नाहारै जगह हाइना हाय उपजाति भाषा कमिशन हनै तेकेसा कमिशन सनामै रखा 2005 जुलाई मासो बो रिपोर्ट सबमिट खाइका ऑन फेवर ऑफ रोमान स्क्रिप्ट अर्थात ताम साजाखौ जगह ऑल टुगेदर तीनटा कमिटी मिलिनो रोमान स्क्रिप्ट न त्रिपुरा सर नायो हनै बरं रिपोर्ट सबमिट खाइकला फियाबा फानो गभर्नमेंट रोमान स्क्रिप्ट बाय Kokborok चालू खालायनायनि बागै कोनो इनिशिएटिभ ना हाया yang another side थिंखै तामखा Kokborok डेभलपमेंट खायना हनै 2004 एक्सट्रा आलादा भाबे Kokborok डाइरेक्टरेट नामै रेखा 2000 खूब समतांखे सन पगै तंखा सरि 2000 सिंखाना गाबो हायके साइड बाय साइड ताबुक जों नुखा Kokborok डे सेलिब्रेट खालायो एवरी इयार 1979 19 जानुवारी स्टेट लैंग्वेजेस में डिक्लेयर खा आसक समस्त किसंगै दङ Kokborok ते चिरायरक पराशना खालाय दङ एस ए लैंग्वेज हिसाबै मास्टर डिग्री कंप्लीट खालायके 4-5टा बेस विदाउट एनी स्क्रिप्ट सल्यूशन कमनि कथा गदि बाबा विदाउट एनी स्क्रिप्ट ठीक खायजे गावै कोनो भाषा की डेभलप अब जों सोंनामो जों हायसि नों जदि त्रिपुरासानि बागै सामं खालायनायनि मोजों त्रिपुरासानि भाषा डेभलप खायनामो जों हाय फार्स्ट ऑफ ऑल नों स्क्रिप्ट नों सल्यूशन खालायमारनाय नाइदार बांला नाइदार Kokborok ओंखाय जों बांलानो ताङै नायमेया बांलानो नाखांखाय जोंनि Kokborokनि प्रनाउन्सिएशन रं ओंगो जोंनि प्रनाउन्सिएशन फाया जों गाहामखै सैमेया देवनगरी माबन बागैनो जों नायमेया देवनगरी बे जोंनि गथ'खौ सैमेया जोंनि टिउन मा नारकनाय आं भाषा डेभलप खायना थांतनि आंनि कक थाइनि बिक्रिति खायदां चुगिया आंनि Kokborok रमिनारनो नांनाय जेमन तक
তুই এই সমস্ত কৌরব সিংহে থাকা চিনি রোমানি দাবিল অক্ষর নাঙো এই অক্ষর বাংলা বুকরে দেবনগরে বুকরে जों বাংলা অক্ষরনি বিরোধী বুয়া দেবনগরের অক্ষরনি বিরোধী বুয়া জাস্ট চিনি কক বরনি টিউন রক্ষা খালাयनायनि बागै কক বরনি টিউन सेफ साइट नांना बागैसे जों एकमात्र रोमान स्क्रिप्ट बाय मा सानलाय जाओ काजे अबनो आं सानामो जोंनो आसे बे मात्रिसल आचरण ताख्लायजेरि जोंनो जथारिति तिप्रासारक तामनाय आबनो जस्टिफाई खायै तीन कमिशन नङै थाका आबनो कारिबो नट ओनलि दैट जों नुखा 1992 प्राइमरी लैंग्वेज एक्ट नि कायसा एडिसी जोंनि टीटी एडिसी कायसा आइन पास खालायलायै आबो जथारिति 1992 ते 2000 सनो under the leadership of Amiyo Kumar Deborma and under the leadership of Sriram Deborma boni netritwe bahaino kok borokno roman script seina hane ain rok pass khalai silai jamani কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তামুখা এই বই সুইজাং রংনো হাইনে সরকার চেঞ্জ খাং কেন হাইনে হাই যে বই কংমা রোমান বাই সাপুকজাंनो সগিরিলাই বই সগলাই মারক जों नुखा तार माने तामो निनि कायसा लैंग्वेज न नंगर पुरा राजनीति खलाई तंखा आं सानामु समका हाय जत लीडर्स रक एज ए इंडिजिनियस पीपल नि जे लीडर्स दंनाय रक तुम बीजेपी तुम सीपीएम तुम कांग्रेस तुम तिप्रामता जों चिनि बासानति राजनीति ता खायले चिनि बासानति जों एक जगह फाइचिनि ताबो रुलिंग गवर्नमेंट तंनाय आं आशा खायो आ जगह मेजॉरिटी बरक न चिनि एमएलएस रक चिनि मिनिस्टर रक बर भाइनो रोमाननो सपोर्ट खालायतो आं जततुर साइमानो के कयेकजना साइमिया बाय कयेकजना रोमानो सपोर्ट खायबाय ताङै नों रोमान खायांनायबा कायसा गणतन्त्र दं तङै निनि दुइ एकजना एमएलए गसियाबाय नों ताङै रोमान स्क्रिप्टनो स्वीकृति रियांना गवर्नमेंट थाना बसानि प्रश्न कत सोंमंगायजि नों भोट खायनायदि এই দুই একজন এমএলএ বাদে কেবল রোমান বাই গसिया करै बीजेपी बाहायनो काजे बर नखां अबसे सानामु जों थ्रु मीडिया आने खाजानि ताखुके बुखुकचाव नर एमएलए ngै तंगि मिनिस्टार ngै तंगि नो प्रॉब्लम किंतु लैंग्वेज नति जखन तिप्रासार कक साप्रो नंनि बयस बराय सोंनानि दरकार नखा नंनि खरां ति साजांनाय नुचे तंखा पार्टी नि जागा चिनि जात दफा चिनि भाषा चिनि ककथाय अबनो जों सेफ खालाय माना रगनाय काजे अबनि बागै आं अबनो कबंगनामु जों थ्रु मीडिया जारा जों बीजेपी खालाय दङो जों कांग्रेस खालाय दङो जों सीपीएम खालाय दङो हनै नरक ता तंनि रोमान बाय चिनि कक सेफ साइड दङो रोमान बाय सिगांखै चिनि कक ठीक दङो प्रोनाउंसिएशन ठीकै जों उच्चारण खालायमानो नट ओनलि दैट जों वर्ल्ड वाइड आबो बाय जों जतबायनो कानेक्ट ngै मानो आबनि बागै फायदि जों ताबुक तिप्रामथा बेइं ए तिप्रामथा जों बयस राइज कै दङो महाराजनि नेतृत्वे काजे नरबो जोंनो एट लिस्ट नरक जोंनो सपोर्ट खालायदि नरक चेरो आजुगै तङै चेर कमानान ताकिरि देहायसि नंनि जातीय दफा तंखाय नं चेर हायनो मानाय नरक बर जतनो जार एसटी सीटनो बासावै चिनि एमएलए लायो चिनि मिनिस्टार लायो काजे जत तिप्रासनि दाबि अब रोमान स्क्रिप्ट काजे नर बजागाव बयस खालायथानि नर बचंबाय बाक्सा एकता बद्दं फायदिनि आं बरन थानि रिक्वेस्ट नाग्रामो हामबाय ताबुकनि मिनिस्टार शुक्ला चरण वातियाते मिनिस्टार तिप्रासा मंत्री विकास देबराम बरमके आसाल गोबां रमै रोमान स्क्रिप्ट बागै गोरों अर्गानाइजेशन लगो बायके फरमति सालाय तलायो बरमनि खकिले कि आसे खगलो माने फरम खदे खलाय बरक न तो नायदि शुक्ला चरण नुवातिया बरम गनां मंत्री बत आईपीएफ नि मिनिस्टर बत आईपीएफ to belongs claim nini विकास देबरमा बरम गनां ट्राइबल वेलफेयर मंत्री बत बीजेपी नि belongs claim आं सामाखा चिनि आईपीएफ टी जों आगे आईपीएफ टी खालायफोर तो रोमान नि ति जों जोरालु जों आंदोलन खालायफायो आईपीएफ नि जत लीडर्स इंक्लूडिंग मिनिस्टर अर्थात चिनि बरम गनां शुक्ला चरण नुवातिया बसह आं रिक्वेस्ट खायनामो जोङो नंनि तिप्रालेन दाबि नबो तापगदि मंत्रिया खारना किरिवै as well as रोमान स्क्रिप्ट नि दाबि नबो नरक तापगदि आनि मते आं जततुक साइमामानि बा आनि मुसुंमानि गाय नों खरकसा आईपीएफ नि मंत्री आं चिनि शुक्लानो सानामो जोङो निनि बुसकाङो नन बुसकाङो आचुग्रै ताबर आईपीएफ नि नेतारनो बुसकाङो आचुग्रै तिप्रालेन होबेना नै जे साजागै तंमानि at least नर आबनो तिप्रासाङै आईपीएफ तिङै आबनो नर प्रतिबाद जानोदि नोंनि दाबि कमर थानानि कगिया नर ए तिप्रालेन दाबि बायसि आईपीएफ टियासु करते एडजस्टिंग या खबर लास्टिं खालायतो नों आईपीएफ तिनि जदि मिनिस्टार तो हंका आबनो प्रतिबाद जांनान उचित तमनो प्रतिबाद जानो मालि हंकाय
abo nung cinta khlachiri nung tamo bo sector tongkai nung cha engkai chini borom gnang tribal welfare minister borom gnang chini ta Vikas Deborma Manoniya Mantri borom ang sanam ang kaham ko chaimon personally bo rumani favor no kok sawa agibo শুধু bo simia ajaga kebang mo chini leaders rok chini including Jishnu Korta Mahoday chini Jishnu Korta ex deputy CM bobo rumani favor nang saimaman joratui norok tabolo boys race klaisiri ang request khaina mo sung borong no bahina chini MLA Pramod Dia bobo to rumani favor no ajaga rumani this favor kak matra khorok nei borong gnang ex minister tam chanai ex minister chini Rampodo Jamatia ji তারপরে ডক্টর অতুল দেব বর্মা এক্স MLA এই খরম নিনো বাদ দুই নং নাই নাই দি তেই যতন 99% বিজেপি তংনাই রক বাহাইনো রোমানে ফেভারন কক সাইতো মাননীয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমি ওনাকে বলতে চাই আমি অনুরোধ করি ওনার কাছে আপনি ডেমোক্রেসিতে আছেন ডেমোক্রেসি ওয়েতে আপনি এখন চিফ মিনিস্টার রাজ্যের আপনি ডেমোক্রেসি ওয়েতে গিয়ে আমাদের এই স্ক্রিপ্ট প্রবলেমটা আপনি সলিউশন করে দেন অতি সত্বর আমি ওনার কাছে বিনম্র অনুরোধ আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আপনি যাচাই করে দেখুন হয়তোবা আপনি ককবরক নিয়ে এই বিগত দিনের যে সমস্ত স্ট্রাগল এগুলি হয়তো আপনার কাছে নাও জানতে পারে আপনি অজানা হতে পারে ঠিক আছে কিন্তু আপনি যাচাই করে দেখুন আপনি এই জিনিসটাকে এই ম্যাটারটাকে আপনি অতি যত্ন সহকারে দেখুন এবং আমাদের 30% ত্রিপ্রাসাদের এই মুখ্য দাবি ককবরক ইন রোমান স্ক্রিপ্ট এটাকে তাড়াতাড়ি সলিউশন করে দিন আমি থ্রু মিডিয়া আপনার কাছে এই রিকোয়েস্টটা জানাচ্ছি হামবাই